Langsung kalau makin Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Amni, sorry. Em mình sắp đi. 비비그럼 기시로 많이 그 나서면 사람들나 아니 판에 함정만 딸 집에 야파를 꼭그 브라이너 사이 기백이야 안 비시 꼭 사글라카 꼭 첫건은 사원은 진이 액츄얼리요 디프라나죠 어버 프린슬리 스테이트 রাজন্য শাসন সংমানি 1949 15 অক্টোবর ইন্ডিয়া বাই মার্চ সংমানি পরসে গণতন্ত্র হই তাবক রাজতন্ত্র বাই গণতন্ত্র পরতাম গরি সংমানি হওয়া যাগাবো চিনি ত্রিপুরা রাজ্য চিনিও বুবাগ্রা 184 জনের রাজা মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য 1908 ni 19 আগস্ট বাসাই आज मैंने टाइम बस रहा हूँ कौन जुबराज सलामी रखा बिन बाबू का पीएन किशोर मानिक को बहादुर तो फिर वो बिन बुफा प्राय 2022 तेईस सगरों में फिमानी पढ़ने बनो या फरी रखा हासन क्षमता मात्र 15-16 बছর বয়সনো राज्य शासन तामान दायित्व मनोरिखा बयबुसुक जरा कथां दंलांखा मात्र 39 বছর 39 years 39 বছর বাতাবো সারা থাকাঙ্কাই চিনি বুজাই সংসাইছে গসুকুব বুজাই সংসাই 40 লাই যাক 39 বছর বয়সে সিংহাসনে আজগই অমুক লাইয়ে রাজা সাবই অনেক কিছু সামন খাইলেনকা রাজধানী বিসিং রাজা বংখা আধুনিক রূপকার হঞ্জাগব মডার্ন আর্কিটেক্ট মডার্ন নেচিব আর্কিটেক্ট মডার্ন রূপকার মানে আধুনিক রূপকার নি হঞ্জাগব রাজা নামলো আনিসি সিগাং ধনের সাইজাঙ্গা তাম খাজিয়া টংখাবা আ সময় কলেজ খাজাগো হসপিটাল খাজাগো স্কুল খাজাগো কিন্তু বিশেষ খাইর 1949 15 অক্টোবর পরে বড় যে হারে রাজনৈতিক মার্চ মানি পরে যেভাবে চলি খার রাজনৈতিক ভাবে বড় ক্লাস খাই রাজতন্ত্র রাজধানী যে লাইগুমা ইতিহাস টোটালি সকমই রেখা जों जे राज परिवारनि बर'खाय गोरोंजाक राजतंत्र आगिसलि माने आकबरनो केब खोनारना सुनायलिया पुरा बर नोंथानियाबो पुरा सियानु कियाबो फब जाखायनो थांखा ताबरमनि ताबुं जायरक बिसेस खालायै ताबुंनि जेनजिरक आबरकनो नारगेरम नारना नांनाय जि जेनजिरक ताबुंनि जेनेरेशननि जायरक बरक बिसिरबाक साइमिया बरनो सोंमा सिरनाय हेसि सामनि बागै इनके बर' आसगाय कुटुकनिया आसो हासालमानि लाइबुमारक साइमिया गाहाम जातो फियाबा थिनि तंथनि जाथनि ताबुक जों जेबाबो डिप्रेक खायतंगमोन इनके सबसे कपाल हामियासो राजा इनके 184 जन जानाय राजानि जों बंसर कपाल हामिया इनके संताबो नॉर्थ ईस्ट बिसिं सबसे कपाल हामियासो तामनि बागै इनके जों 184 जन राजा जानाय इनबो साबोतिरनि थिनि मानि कक ब्रक जेता पयन्त কোনো সংবো বাসাবে সিংয়াই তা পঞ্চাশ ঠিক লাই মালায়কু তা পঞ্চাশ গসিনাইয়া থাংলাই নুখানার এডিসি নির্বাচন মুখ্যমন্ত্রী তা মনিসা 100 বছর কাপনছে বআ ককব্রকন রোমান স্কিবেরি গুগনি সন্দিয়ানি কক সাইটং মারক অমহায়ের সুনুগুইতং
ओंखाय जोङो थानजा खालायो सिनि ककनो टिचारा नायो सिनि भाषा ल्याङ्ग्वेज कृष्टि कालचार न सिनि अमनो जों टिचारा नायो बर'खौ सगमनो सनायो ओंखाय बाहायके नैबे आबाके बाहायके जों तेनो कमाय थांनो हायासै सिनि जाजिरो ओंखाय सिनि राजा राजतन्त्र आगे तंफन गरिबनो जों सिनि राजा राजा शासन खाय थांमानि आबो ओंखाय सिनि लाइबुमा सिनि इतिहास न पुनिनो बिग्रिदि खायमेया इतिहास न सिखामाय मैया नों नेटफोर नायनाय दि राजा बिरेन्द्र किशोर मानिकनि एडमिनिस्ट्रेशन बुब्दै राजा दन्य मानिकनि एडमिनिस्ट्रेशन बाहायनि नेट तो याखेनो बेबां फायो इंडिया बे मार्स माने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन विथ इंडियन गवर्नमेंट में माने आबो नों नाके बेबां मानाय हेसि तो केबनो नङाबनो लाइबो माने जोंनि सखमै मैया लाइबो मा कथांना नांनाय ताबो गतामो लाइखा सिनि बररा गावसा हनाय दं सिनि बरं बिसिंग तामो राजा हनेसे कवर सालायखे हा आगे कोनो राजा हने जिग्रिखा बपर पाइछांगा 1950 सननि 15 अक्टोबर बरे इंडिया में मार्च मन बरे तामनि राजा निं लाइखा निनि राजानि लाइबो मानो निनि इतिहास लाइबो मानो निनि राजा रंना नों बरम रियाखे निनि जाति रक बरम रियाखे साव बरम रनाय निनि राजानि आसामा साल थैमा साल नों पालाया हंगे नों बरम रियाखे साव रनायबा जों जा तुंतंनाय जोंनो बरम मारनाय ब्ले जोंनि इतिहास सिनि लाइबो मानो जोंनो सखमर खिबाय जोंनो फुसखायनायखे गावनायखे बाहायके बुजा थां सावनायबा आबन मगन आं सानामो जोंगो दिनै नाव बर्थडे जों सेलिब्रेशन खायमानि अब सुजोर सिबिया नगबो खायमानो क्लाबो खायमानो बाजार कमिटि खायमानो जेकुनो के खायमानो जों सिनि बुबाग्रानो मुतु खलायै बिनि आसामे सालनो पालायनोसै आबो कटर हासि जों जे तन्त्र चलगै थांगो चलि थांगा एक समयो अ चलिगै थांमाने जों राजानो मुतु खलायै जों बर मानिनेने आबो सासल कटर हासि दिनै सिंगर तान बै खायबा र जों दिनाव रेडि गनाय बागनाय जायखिसे बुंना दंमोन बागनाय तान बै खायबा बुबाग्रा टेम कुजुब खायनायनि बागैसे जों दिनाव प्रग्राम खायो नियागो सिंगर प्रग्राम खायना नांला खमो दिनाव सिनि जयलम विधानसभा केन्द्र आमतलिक गुवाहाटी केन्द्र और बिशामगंज लेंलामा हाटिबो और एक प्रोग्राम कठोर को खालामनायनि उद्देश्य तामबा जों साइमारना नाय सिनि राजा दङ एक समयाव और राजा रंना जों बर मोननानि बागै जों दर्शन स्थिरांनो नांनाय हारनाय जों खासिना नांनाय आवनि बागै मुतु खायना बागैसे जों दिनाव राजानि बर्थडे न आसामे सालनो जों पालायो प्रसिद्धि राजा नामल ताम खायलांका सिनि महाराजा बिक्रम किशोर मानिक बर्तमानी समय 1937 सन और नुयुमा निर्महल नै पुइला कन्स्ट्रक्शन शुरू खाइजागो नुयुमा बहुत देश थे दंखाबा यूरोप कान्ट्री रग बिबा प्राय देश रग थांजा हिटलर संग्राय पन्थ मालायजागो निनि ओलम्पिक गेम्स पन्थ थांजा महाराज बिक्रम किशोर मानिक 5-6 मास बेराय दंयो आं देश बेरायनो थाङो निनि डेनमार्क इंलैंड फ्रांस इटाली न्यूजीलैंड यूएसए प्राय जागन थांगाबो थाङै सिन देश न बाके डेभलप खानायनि बागै बारा थाङै आमनो सोलोंथायाव ममो खायफैयो बुसुक जमो खायजा आ समायाव डेभलप करि हिनो अनेक किछु राजनैतिक दलक बबाग्रानो ब्लेम खायो जोंबाय चालनानि बागै सिंगार बिल 1939 सालाव पहिला कन्स्ट्रक्शन जेंगो हरताबुनि विमानबन्दर एयारपोर्ट 1942 सनों गांके आबो सिंगार बिल एयारपोर्ट आबो कमप्लीट आ समय से सिंगार बिल सिनी एयारपोर्ट विमानबन्दर जों दंमानि गया कलेज दङ स्कुल दङ अनेक किछु दङ गावसो खायलाङिया कोनफोन खायलाङिया हिसाब राजा आमले किछु करेननि निजे अमाके बक्तिराना सिन बरंना बुल बुजिरु जोंगामनो मा बुजिलायना हायसि जों त्रिपुरासा बिनि बसंनि बरंगै जों मुचु खायफोनो बरं गयाखौ साबरो नायबा जों जो बरं मारनाय बनो हायसि सिनि इतिहास जों बरं नै बनो दं तब दुखुसुख मा खायनाय हायसि दिनै सिंगर खायलायमिन तामबा ताबु सिंगर राजा थंगांगे जों राजानि बंशफोरनो कपालके सिनताबु खामिया तावनि बागै सिनियर देश त्रिपुरा राज्य ngैबासों एदि त्रिपुरा राज्यनि बिसिं दङैबासों एदि सिट मास खालाय बाफोर সেই ত্রিপুরা রাজ্য এক সময় শ্রী হা স্বাধীন রাষ্ট্র ত্রিপুরা রাজ্য আলাদা রাষ্ট্র তংমানি থাইসিংহারি পূর্ব বক্তারক শাখা
ও রাজৈন্য আমাল জগন শ্রী মহারাজ হাইনেস ক্রিট বিক্রম কিশোর মানিক দেববর্মা প্রয়াত যে থৈজাকনাय বাফুরবনি অমর কাসুগেনে বাগৈ ও হায়াগাবাसिनि ও দেশ তো চালক মায়ানি বাগৈ শ্রাইনি বাগৈ আফুর শ্রী মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী শ্রী বুবাগরা বীর বিক্রম কিশোর মানিকনি বিহিক বাফুর বাইতংখা যে ত্রিপুরা রাজ্য হায়গাবা ত্রিপুরা হানো ভারত বাই মার্জার এগ্রিমেন্ট খাইগানি সেই মার্জার এগ্রিমেন্ট খাইমানি ইয়াগুলো আরো বিভাগ সৈজাক দङ ও হানি বুসা 19 দফা হালাম 19 দফা ত্রিপুরাসা और जे तंगनाय जतन ত্রিপুরাসা सिनि बुबाग्रानि बसंरक आरो सोलाय सोलाय सैजाक दङ जों साइबानो 1000 বছরনি আগে যখন শ্রী 186 184 কিং রক যখন ও রাজানো ও রাজ্যনো ও হানো যখন কিংডম চালক হলো ও জায়গা কোনো ডিপ্লোমেসি কোনো দিনে অমাই কনফ্লিক্ট রই ত্রিপুরাসা থুর দিনে রিয়াং মলসম জমাতিয়া নিনে কোনো কনফ্লিক্ট তংমানি আছে এক সময় ट्रक संनो 1949 नि परे पॉलिटिकली जगन संनो गदालै भारत सरकारि यागो कालाइमानि परे पॉलिटिकली संनो कलबई पाइखा संनो आफरो ट्रक सिनि बरक थांचागनो नगै संनो डिवाइड एंड रूल खायगानि सुरंगा संनो पॉलिटिकली संनो डिवाइड खायगा केबो श्राम का जमातिया केबो रिया केबो हालाम केबो कलय केबो त्रिपुरा केबो देबबर्मा अमा के बुनि बसंनि बरक संनो डिवाइड एंड रूल खायगानि शुरू खायगा गणतंत्र आजके जों 1960 नि परे तिनिबाय जों बुसुक बसर 2026 जरा जों बुनि यागो शिकार मां राजनीति शिकार मां जों दिनो जागा सकबायगा राजनीतिक शिकार संनो बायगे खाय सिनि दफा बाय दफानो बुलाइरुओ जोंनो गोचा गुफुर कसम বিভিন্ন রকম পলিটিক্যাল পার্টি খাইনাय जोंनो न काशा बुलाइरुओ जों दिनैनि থেকে বিগত 10-15 বছর 20 বছর আগে ওয়ানসব নাইরে নগ তিনটা রাজনৈতিক দল ফুনুগৈ সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি যে কাজা কুপুর কসম বিভিন্ন রকম পার্টি খাইরই जोंनो ডিভাইডেড ফাইনাই सिनि बसर बर तां फायनायबा मसिनि जागा 1928 सनो যখন মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য নুইমা তাবুং যে নুইমা নি নির্মহল বড় তাঙ্গাফুর ও বিশ্রাম মন রেস খাইলামানি জায়গা অবশ্যই বলি থই রাজধানী থই কালাইমানি জায়গা বো আর সং রেস হাউস বো তাঙ্গাই অমনি কোন সং রেস হাউস তাঙ্গাই আংতেনি কগ্রকা মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য অমনি সং ক্যাম্প বাজার সং জায়গাকে তাও বড় তাম থাকে বড় সেলাইনাই বিশ্রামগঞ্জ কক বড় তাও সং ছালাই তাবো ল্যাংলামা হাতি বিশ্রামগঞ্জ বাজার ন जों ट्रक मा सेलायनाय अब सेलायनायनि गेजेरजों थांजामा दंनाय जों एत बसर दुखा বিশ্রামগঞ্জ एरियाव खरकसे एमडीसी खरकसे एमएलए माननि बोसोर बसर टाउनफोर जों एमडीसी लोकेल चरिलामनि বিশ্রামগঞ্ज सोनामसे मालायखौ सम्भवत हरिनाथनिपुर आंति सेकेन्ड तामगै बुरियानि बरक अ বিশ্রামগঞ্জनि बरनो फायै थांगैनाय बयजों बरनो बरक और हाफायो बुजिया सिनि बरक आबो डिवाइडेड रूल थुगाक दङ जों साइमनो मैक्सिमाम बरनो कागज करै मैक्सिमाम बरनो और पाता करै বিশ্রামগঞ্জ और ताबुक जे मास्टर पर থেকে आरम्भ कायै जे और जे नक ताक तफाइनो नर केबुनि पाता करै दर पाता मानेके नंग रेशन कार्ड और मातु नै फुइलाय छ जों सालायगा रेशन कार्ड मातुम नै नरक नखे नर काम काम दुई तला तीन तला तांबयो रेशन कार्ड कर करै रेशन कार्ड के आयं दुमास तरावो नखर तांग तबायगा नि रेशन कार्ड करै नों बाइकरन तै सुबिदा मानाय 10 ता नग दिन लुन गावो जों बाके नर लामा बयरि मानाय बाके डिमान्ड खायनाय और नर रेशन कार्ड मातु बनाय गथनि जागा बुं खाय मानाय बोल बागै आंबो बार सावो ओ सिगांग मिटिंग अब डीएम सावो বিশ্রামগঞ্জ তাবুক ডিএমনি आन्दार दङ और जे काछाकाछि बरक दंनाय बरनो जतन और बुट आरंगनि हायगा बरक जागा रेशन कार्ड दै फायदि बंनो जों पाता रानानि हायगा बंनो सेल्फ पारमिशन होनानि किन्तु अब खुजुकाया
হ্যাঁ ওর কয়টা দোকান মানে আর কল খাই হলো স্যার সঙ্গে উঠুক দিই নি তাম উঠুক দেই ওর দোকান উঠুক দিব আরে পার্টি বিশ একতে বস কাগজ গরম তা কিরি চকাবান হ্যাঁ নর ওরা উঠুনে না কাকে ও আ বাজার যে বেশ কাকে উদয়পুর উদ্দেশ্যে বর্তমান সাল ফাই না কান আ প্রশ্ন উঠুনানে नों बाहायके गेरातिफ्रालेन सानाय साधारण धरो दुकान तांमा बाय खरसा बरो ऑफिस फोन खाइमा बायसे दुकान खिन खारबायके बरो माग मागता ताउ तिब्रासा बथांगा बा आंना सिनानै नाखाके आ तिब्राके पाइनै नों साब सावर नादि साबाय हन कक्से बांलायनाय तामि हिमलाबो जों थांचां खाके बोरि बसंनि बरो फान खाइमेंनाय आ फानो सिनि फान क्राक नो नरम खायगेन बागै जोंनो बागौ जोंनो डिवाइड एन्ड खायो से डिवाइड एन्ड रुल नं दुगै दिनै सिनि बुबाग्रा 2019 जोंनो चापनानि बागै फायगा बने बुनो थांचा से थांचां मानि बिसिनथै सिनि मान थायने तुपनानि बागै सिनि बुबाग्रा जोंनो चाप फायगा जों दिनै एडिसि गभर्नमेन्ट खायगा 2021 जों थांचा तंमानि बागै हायने 2026 आं दिनै एमडिसि खा दिनै जों हायने एडिसि सरकार 6 বছর 10 বছর जों सरकार जानाय जों थांचा तंगाके 20 বছরে 100 বছর পরে केबो सुनो नरि माइन्डा आबो जों थांचा तंगानि नांनाय सिनि बरक तो बेलायनो सुवां ताबो बुजिमानि कम ससियेल मिडियायाव आं गोबां मारै बाखाके बर'नि रांमानखौ बागि आंकेबो आमतलि गुलागा दिनै एमडिसि नगद थुइ दंफो हे मानै बियांनि कायसा मानै खायनै बाखाके मानै बाखे बर'नि रांमान एमडिसि आबो तिब्रा सारक नांलाय नों जदि केवल चुबाय तंखा रुगिं तंथों बरि नक बाय तंथों आरो तीन बान फान तीन होयाके अरन एमडिसि किसुपाल सामं खाया सामं खाके बर'नि रांमान सिनि बर'नि बुसि माने अनेक बुल तंखौ ताबुगो जों जे बर'नो सिनि जेनेरेशन नि वानसगो अ जेनेरेशन एक्चुअली सिनि जे एरिया एलाका जे सारा त्रिपुरा राज्यनि सिनि पाब्लिक नि सिनि बरकनि परिस्थिति बुजागा दं आब्रो जों अबजार्भ खालामनांगौ दिनै जों जतन सालायो सिनि महाराज वीर विक्रम किशोर माणिक्य ही इज द मॉडर्न एंड आर्किटेक्ट ब खरकसा किंग हनि मानो फ्रॉम एशिया वो एशिया नि खरकसा आर्किटेक्ट किंग हनि मानो हागे मॉडर्न किंग हनि मानो कारण बिल्डिंग इंफ्रास्ट्राक्चर থেকে আরম্ভ খাইনাই হসপিটালিটি ইভেন কলেজেস স্কুলিং যেভাবে বক খাইকা বনে আমলো কেবো ফাং খাইগো নর্থ ইস্ট কোনো রাজা খাইলেং মায়কো সিনি বুবাক রাজা খাইলেং মানে जोङो सिनि हिस्ट्री सिनि लाइबुमा जों बुबो सांनि बरक जों 184 जना बंशनि राजानि बंशनि बरक अर ताबुक अर जे विभाग 60 বছর 50 বছর लायजाक बरनो राजा सिसिनि निसिंला सिनिया बरक बरनि दुर्भाग्यजनक गण शिक्षा आंदोलन खायै ओ जागानि ति प्रासारनो पुराटा राजानि इतिहास न अरनि राज्यनि इतिहास ओ हानि इतिहास न सकमाय खिबिरका राजमाला থেকে आरम्भ खाइनाय चिज खाइ सरकार तलांखा जेनि दङ राजमाला दङ आब्रनो रमुइनाय तेल चबो आगे राज आमलो केबो दङ सैनिक राजानि सैनिक बनि दङ मेडल दङ वीर विक्रम महाराज वीर विक्रम मेडल गोनां बनग राज आमलि सिलाय दङ आब्रनो सरकार तलांथाका तरह इतिहास तो राजानि विरुद्धে आंदोलन खाइरखा गण शिक्षा आंदोलन गण शिक्षा आंदोलन সেই যুগ রমদি দাবু করেই মুরা ও মাস্টার পাড়া তো উলু বাগান ছম और सालो बो सियाल बुई तो और लाल तिला रगो सालो से जों सियाल रिफिगि जाव आगे और लाल तिला रगो बिसास थाइलां दर 2-3 दान नखुंसो दङ और गबो ताउ थैनाय देवान मासा दङ देवान बुरा
ওলা আবন পরে মোহন বাবু ওর সেরিকালচার পুস্তিক গালাইপুর ওর জায়গা পাই ফেকানা পুস্তকে পাইকা চাই মিয়াজি কক বিভাগ সাইমালি তো বিভাগ সেরিকালচার বাগান আমি কিচ্ছু পারে পড়ব অরণি বড় কি ও মা কান্ত ও নিনি আবত এমবি কলেজ থাকি পড়ানোর মতন সকম তো তং তবে তং আমার বাগে কেবি স্কুল খুলুকা উদয়পুরে পড়ে যে নই ধর্মনগর বড় ফাইমিয়া ধর্ম মানি করে মুখ স্কুল খুলুকা উমাকান্ত স্কুল খুলুকা বরিরক পরে না তুলসীপদ স্কুল খুলুকা মহারাষ্ট্র খায়া তোকা অবশ্য মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জনশিক্ষা আন্দোলন পলিটিক্যাল মাইলস্টানের বাগাই ওর চিফ মিনিস্টার সরকার চালাগের বাগাই মিনিস্টার চালা বাগাই পশ্চিমবঙ্গে একটা বখরা করা হাপাইকা মগজ সেই মগজ তো দোলাই খাইয়েই দশরথ দেবসর লগে তৈ নাই পুরা 1967-68 পরে প্রায় দিনে 2014 পর্যন্ত চালকা শ্রী বরং করি খাইকা শ্রী বরং যে রাঙ্গনার আন্দোলন খাইয়ে সরকার আন্দোলন খাইয়ে গণতন্ত্র মাং সমানতন্ত্র মাং লাইব আনি জায়গা 16 কানি তকে আং মালিক মাইয়া আং কানি সাসে মানছি নাই সমানতন্ত্র সে কবা ও সমানতন্ত্র হনাই রঙে যে ভুংনি যে বাসানো নাই নে মানে ম ভিক সুসুমা পাকলাই দল সম ও জনশিক্ষা আন্দোলন খাইনে দল সমাজ থেকে পিহিক নপা খাকসা মা বাংলায় দল সমরক ও মাকে থাঙ্কাবলে শুনো টিপরা মতা কেবল বাপের ক্ষমতা করে ফাইনি সিনি জাগানো সেক্টর বাকি ফাইনি হাইছে কক বিশ্রামগঞ্জ বাজার 500 দোকান 500 দোকান 400 রুপিয়ার কাগজে বুম করে বড় বড় নট দিছিল ননানিকে থাংচা মাংনাই বড় বাকি সব বুবাগরা থাংচা মাংনাইনি সাবলে সেন্দু খলে 1988 সনে 80 সনি পরে তাই বসে মিনি তাগাংখা খালাই মাসুর থাংসা করে তিবরা সর বাগ থেকে আদ্র সবলঙ্গ বাগ থেকে লালতিলের ওয়াই সাবরি ইয়াং করে বরেন বাগ থেকে ইয়াং সকিতঙ্গে ওয়াই চরে রাম দগল লাই বাগ থেকে এক সরক পারগো বাগ থেকে পারাও আদ্র সবলঙ্গ হাবনা খারমাও পরে থাংসা করে তিবরা সর বাইকে মানাই দিনি হানো বাগে থাংচা নাই কমন ইস্যু নাংবালা থাংচা মাং নাই পার্টি ফাইনে থানায় আন্ধ্রে ত্রিপুরা মথানি লিডার রে আং ওয়ানসুগিয়া আন্ধ্রে দফানি লিডার রে আং ওয়ানসুগ দিনি সামুং গাই দङ आं सीपीएम फाइनानि कांग्रेस खाइनानि बीजेपी खाइनानि आं दिनै बिचार खायो बीजेपी खाइनानि ते बिचार मा खाइगौ आं सीपीएम खाइनानि बिचार खाइनो बिचार नायफैब्ले जों पलिटिकल सेक्टर जायगा जों दिन दफानि बागै जों दिनै चबा खाइ दङ दफानि बागै जों बोसखाङो चबा खाइ दङ बुबाग्रा जों नुखा थाने गोबां पार्टी थानाय बिगत 8-10 बोसोर जों पार्टी गायसन नुखा 14टा ब्लक चेयरमैन जाखा मिनिस्टार मांगनाय पाजाक थाखा जोंनो बुबाग्रानो पाइमानानि कोनो दिल्लीआव सरकार आसायाखौ जोंनो ताबोको 2000 कोटी टाका बुबाग्रा याफारि दङ ब्लक चेयरमैन होनाय बिसि इलेक्शन बिबां रिबायनो दङ बुबाग्रा सया जोंनो लैंड पावर मारनाय ओ हानि पावर बाय साक जों नरबो एलायन्स गया जों खोनासनि जों एलायन्स कांनाय बुबाग्रा जोंरो बाक दिनो मागनि माग थानो मन्त्रि खाने बागै जोंरो तिप्रा मथा छनामिया 2-3 जननो जोंरो स्वादनि मन्त्रि डेपुटी सीएम छनानो बागै जों तिप्रा मथा खाया जोंनो खोनाजरि बुबाग्रा साका जता एमडीसी रिजाइन दिगे जों रिजाइन ना बागै तैरि दं आजिको आं दिनै एमडीसी पावर एमएलए पावर वानसुग आं दिनै सामुं खाया आं दिनै एमडीसी दङ 5 बोसोर बाय खोनानो गरै ओ एमडीसी नि कोनो भ्यालु गरै आछि कक किन्तु आनि बरक आं जे कक रमन आमल सामुं खाय माने आनि बरक सालजाले फराना आमल सामुं खाया ओ कक साजानो आछि कक आं आइ गोबां एमडीसी नि थाखा देबो फाइनानो उलो फाइना एमडीसी दिनै एमडीसी तामो दिनै तो खोना गरै आबो कोनो भ्यालु गरै बड़ो अनेक बड़ो वानसुगो मंत्री मिनिस्टार एमडीसी एमएलए कोनो बड़ो वानसुगो जों नुखा बिगत 5 बोसोर सिनसे सिगां एमडीसी इंनि थानाय एमएलए थानाय अवस्था बाहाय ताबो बाहाय बंग अवस्था ताबो 5 बोसोर एमएलए थानाय रंग अवस्था ताबो बरक नों दिनै दफानि बागै सामुं गायनाय दिन कक सागाके दफानि बागै सामुं मा खायनाय बरे बागै जों बेसखागो
Temo teruk kotor ke sini bubagarani orang stage ukai jang nai, opus kanggo main route orang orang stage ukai nai jang. Bubagarani stage nai yang rest house nai, tai tabuk jang nai, bubagara biri bigram kishore mani kor children park tabuk jang nai. Teruk Bisram Gonjor Bazar je tabuk sang je jaga man sini borok obono sang model market khainai rel lama theke arbo khai siang Potanagar jora sang mone bage sang map khai togo sang model city khainai jikok Bisram Gonjori सबसे top city sang और रूपनो sang top city khainai mo sini planning choli dong tabuk bone bagai sang bubagran logi marnai rang phainai thanai borok ni thani rang phainai thanai rang tini togo khana krei কিন্তু নিনি দফা নিনি হাত তিনি কামাই থাকা হাত তাই ফিরক মাগালা গাজি কক বনে বাগাই রাং পয়সা লালসা কিছু আবশ্রাফ টং টকছে যেমন মুই কথক চামা হাইছে